आता प्रेसिडेंट सो आता नव्या प्रेसिडेंटाच्या बरोबर कशें पळयता तुमी नवे आता अजून नांवाचो आनी कांय पर्याय ना दामू फाल्यां ताजे घोशणा फाल्यां करतले आनीक गेली फाटल्या टर्माक आमचे अजुनूय अध्यक्ष आसा सदानंद बाब तानावडे आनी पार्टी खातीर भरपूर बरें काम केलां आनीक ज्यो रुल्स रेग्युलेशन ती पावून दुसऱ्यांदा आनी रावंक मेळना आनी म्हणून नवीन रक्ताक वाव दिवप नवीन हेंकां वाव दिवप म्हणून सर्वसंमतीन दामूजें नांव पास जाल्लें आसा आनी हाऊ डू यू सी सर आमी जेन्ना पळयता की फकत दोन सिटां आहली पार्टीची तेन्ना तुमी आयज पार्टी इतली व्हडली वाडलेली आसा आनी आतां नवोय प्रेसिडेंट म्हणलेल्या भशेन सो हाऊ डू यू सी ऑल दीस पार्टीची पार्टीचें संघटन हें मेन अध्यक्ष कोणी आमचे भितर जावंक शकता आनी तो कोणाच्या आदाराचेर सगळ्या कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर पक्षाचे जे वरिश्ठ कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर सगळे मिळून एक आमचे सांघीक मत सगळे एक जावन काम करतात आनी ताका कोण अध्यक्ष जालो हें मटेरियल न्ही सगळे मेळून सगळ्यांक सपोर्ट जो कोण आसा ताका सगळ्यांक सपोर्ट दिवपाचें काम पार्टीन दामून एका तुमच्या नावाचो उल्लेख केला पार्टीक पयलींसून वयर काडला तुमचा ताका आदार लागतलो असा आमचो आदार आसात न्हू तो प्रस्तूत ना कारण जे कार्यकर्ते आमी खरोखर भाग्यान की दामू सारके बरे कार्यकर्ते पक्षांक मेळ्ळे त्यांनी पक्षाचें काम फुडें व्हरपाचें काम खूब अशे तरेचे कश्ट घेतले आनी म्हणून उमेद आहा की अशे तरेचे परत आनी कश्ट घेवन पार्टीक आनी मजबूत करपाचें काम पार्टी संघटन मजबूत करपाचें काम ते निश्चितपणे करतलो हातून अजिबात दुबाव तुम्ही संघटन म्हणटा तेन्ना पार्टीन काय मतभेदूय आसता तेचेर कशें टॅकल केलें शेवटी घरच्या 5 लोकांचे कुटुंब आसतात थंय थोडे मात्र मतभेद असतात पण मतभेद सोडोवपाचे त्याच बरोबर जे कितें उपाय तेही आसात हेजी व्हडली पार्टी लाखो कार्यकर्त्यांची पार्टी तातूंत मतां वेगळीं आसली मतभेद न्ही मतां वेगळीं आसूं शकता परंतु एकमेकाक समजल्या नंतर खंयचे वॉट इज द बेस्ट कारण आमच्या पार्टीन पयलीं देश मागीर पार्टी मागीर हांव ही जी भुमिका आहा ती भुमिकेक लागून हे विरोध जावंक पावना नवीन अध्यक्षांकडे ताकद आहा म्हणटा आसा जरूर